Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Atila Firmansyah dengan NIM 2405 12 14 213 akan melakukan paper review dengan judul paper Risk Assessment and Risk Management Review of Recent Advance on the Foundation. Jadi ini jurnal atau paper tentang penilaian risiko dan manajemen risiko. Ulasan tentang kemajuan terbaru dalam landasan keduanya. Jadi the more concept the concept of risk and risk assessment has long history. More than 2040 years ago, that decision offered their capacity of assessing risk before making decision. However, risk assessment and risk management is scientific field is young, not more than 30 until 40 years old. The risk field has two main tasks. One, to use risk assessment and risk management to study and treat the risk of specific activities, for example, the operation of an offshore installation or on investment. Two, to perform generic risk research and development related to concept, theory, framework, approaches, principles, method, and models to understand, assess, characterize, communicate, and in a wide sense, manage govern risk. Jadi, eh, pembahasan tentang risk assessment dan risk management itu eh, sudah berlangsung lama 2400 years 2400 tahun. Namun menurut Aven bilang bidang risk management itu sebenarnya masih muda, yaitu baru 30 hingga 40 tahun. Di introduction dia ngejelasin bahwa ada tugas utama yaitu eh, aplikasi spesifik untuk menghitung risiko instalasi on offshore. Yang kedua itu riset generik, ngembangin konsep dan teori. Lalu paper ini sejudul fokus ke landasan kedua, poin kedua. Di bagian science and knowledge and decision making. Data and information gathered through testing and analysis about a phenomenon provides the evidence. This data and information contribute to a knowledge base, which is the collection of all truths, legitimate truth claim, and belief that the relevant group of experts and scientists take as given in further research and analysis in the field. Concluding that an activity is safe enough is a judgment based on both science and values. Di section 2 ini Aven ngenalin model. Modelnya itu alurnya dari evidence, knowledge base, broad risk evaluation, decision makers review, and yang terakhir decision. Yang penting Aven bilang itu concluding that an activity is safe enough is a judgment based on both science and values. Penilaian risiko itu nggak pernah murni sains, selalu ada komponen nilai dan pertimbangan manusia. Ini penting banget karena banyak yang mikir risk assessment itu objektif sepenuhnya. Kami memastikan, we consider a future activity. Kami mempertimbangkan suatu kegiatan di masa depan yang ditafsirkan dalam arti luas sehingga mencakup misalnya fenomena alam. For example, the operation of a system and define risk in relation to the consequence of this activity with respect to something that human value. The consequences are often seen in relation to some reference value, planet value, objective, and the focus is normally on negative and undesirable consequence. There is always at least one outcome that is considered a negative undesirable. Definisi kualitatif secara umum yang pertama, the possibility of an adverse occurrence, kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. The potential for relation of unwanted negative consequence of an event. Potensi terjadinya konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu kejadian.
suatu peristiwa. Exposure to a proportion, the cause of a loss of which one is uncertain. Paparan tentang terhadap sesuatu kemungkinan, misalnya terjadi kerugian yang tidak pasti. The consequence of the activity and associated uncertainties. Konsekuensi dari suatu kegiatan ketidakpastian yang tidak terkait. Uncertainty about and severity of the consequence of an activity with respect to something that human value. Ketidakpastian mengenai dan tingkat keparahan konsekuensi suatu kegiatan yang dinilai oleh manusia. The occurrence of some specified consequence of the activity and associated uncertainty. Terjadinya beberapa konsekuensi tertentu dari aktivitas tersebut yang ketidakpastiannya yang terkait. The deviation from reference value and associated uncertainty. Penyimpangan dan nilai acuan dan ketidakpastian yang terkait. Jadi di section 3 ini yang paling penting Evan nyajin 7 definisi resiko. Dia ngebagi definisi resiko itu menjadi 7 berdasarkan yang saya sebutkan tadi. Untuk mengukurnya ada di poin ini. Setelah yang dipaparkan oleh Aven itu dia menggunakan paket triplet CQK where C is some specified consequence, Q a measure of uncertainty associated with C, typically probability, and K the background knowledge that supports C, and Q which include a judgment of the strength of his knowledge. Kenapa K ini penting sebagai support? Karena dua orang bisa punya probabilitas yang sama, tapi kualitas pengetahuan di baliknya sangat berbeda. Di bagian section 4 tentang uncertainty in risk assessment, jadi ketidakpastian dalam penilaian resiko. Uncertainty is a key concept in risk conceptualization and risk assessment as shown in section 3. Jadi ketidakpastian itu konsep kunci yang ada di jurnal ini. Sebagaimana ditunjukkan pada bagian 3 tadi, definisi resiko, cara memahami dan menangani ketidakpastian telah dibahas secara intensif dalam literatur mulai dari tahap awal penilaian resiko tahun 1970 dan 1980-an hingga saat ini masih topik ini tetap menjadi topik utama atau topik sentral. Provide a recent perspective on a concern, challenge, and direction of development for representing and expressing uncertainty in risk assessment. Probabilistic analysis is predominant method used to handle the uncertainty involved in risk analysis, both aleatory, representing variation, and epistemic due to lack of knowledge. Jadi tentang jurnal ini memberikan perspektif terkini mengenai kekhawatiran, tantangan, dan pengembangan dalam mewakili analisis probabilistik yang merupakan metode utama untuk menangani ketidakpastian terlibat dalam analisis risiko, baik ketidakpastian aleatoris mewakili variasi maupun epistemik akibat kurangnya pengetahuan. The results are then summarized in not only probabilities P, but their pair PSOK, where SOK provides some a qualitative measure of the strength of the knowledge supporting P. Jadi di section 4 ini uncertainty ada tujuannya yaitu aleatory itu ketidakpastian bawaan alam nggak bisa dikurangi. Epistemik itu karena kurangnya data bisa dikurangi. Yang inovatif dari Aven adalah PSOK bukan cuma kasih probabilitas tapi juga kasih tahu seberapa kuat knowledge di baliknya supaya decision maker lebih well informed.
Lalu di section 5, risk management and principal strategies. Three major strategies are commonly used to manage risk: risk-informed, cautionary, precautionary, and discursive strategies. Jadi di section 5 ini ada 3 strategi utama, yaitu Van ngebahas resilience, sistem yang resilient harus bisa respon, monitor, ada Black Swan juga, ada Black Swan, kejadian ekstrim yang nggak bisa diprediksi dari data historis, makanya butuh pendekatan beyond probabilitas biasa dan ALARP untuk mengurangi resiko sejauh yang masih reasonable secara biaya. Pada section 7, section 6, the future of risk assessment management. Jadi pada section 6 ini pada section 6 ini tuh dia ini penilaian tentang masa depan manajemen resiko. Salah satu tantangan utama, a key challenge is related to development of the risk field. As outlined section 2, having focus on knowledge and lack of knowledge characteristic. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan perkembangan bidang risiko sebagaimana diuraikan dalam bagian 2 tadi, yang berfokus pada karakterisasi, pengetahuan, ketidaktahuan, alih-alih estimasi dan prediksi risiko yang akurat guna menghadapi situasi dengan ketidakpastian yang tinggi. Conclusion: the scientific foundation of risk assessment and risk management is still somewhat shaky on some issues, in the sense that both theoretical work and practice rely on perspective and principles that could seriously misguide misguide decision makers. Example included the general concept of risk unexpected value or probability discussion. 2. In recent years, several attempts at integrative research have been conducted, establishing broader perspective on the conceptualization, assessment, and management of risk. The present author sees this way of thinking as essential for developing the risk field and obtaining a strong and living scientific platform for this field. This perspective relates to concepts and terms like risk, vulnerability, probability, the emphasis on knowledge and lack of knowledge, description, and characterization in risk assessment. The way uncertainty is treated in risk assessment. The way the risk make thinking is combined with principles and method of robustness and resilience. The acknowledgement of managerial review and judgment in risk management. Jadi penilaian resiko dan manajemen resiko telah mapan sebagai bidang ilmiah dan memberikan kontribusi penting dalam mendukung pengambilan keputusan dalam praktik. Basic principles, prinsip-prinsip dasar, teori dan metode telah ada dan terus berkembang. Makalah tinjauan ini berfokus pada karya dan kemajuan terbaru yang mencakup ide, pemikiran mendasar yang menjadi dasar bidang risiko. Setelah mengevaluasi sejumlah besar makalah di bidang ini, kesimpulan yang ditarik dapat menjadi dua bagian ini. Jadi, Aven narik 3 kesimpulan. Pertama, fondasi ilmiah bidang ini masih agak rapuh dan jujur kelemahan bidang sendiri. Kedua, integratif research mulai berkembang. Kebangkitan minat dan isu fundamental yang diperlukan untuk hadapi risiko teknologi yang makin kompleks. Sebagai penutup, untuk beberapa revisi pendukung, Aven 2020 mereview ulang apakah ide-idenya masih relevan. Jadi
paper tentang risk management dan risk assessment ini sebenarnya dari dulu hingga bahkan sampai saat ini tuh masih terus berkembang dan masih diteruskan tentang penelitiannya. Ini contoh nyata Black Swan yang Aven bahas Flag and Event 2015 memperdalam konsep emerging risk. Personally, paper ini valuable karena Aven berani jujur tentang kelemahan bidangnya sambil tetap berarah ke depan. Jadi, fondasi ilmiah di bidang ini sebenarnya masih agak rapuh, tapi karena kebangkitan minat dan isu fundamental, ini tetap berkembang. Jadi, intinya itu eh, penilaian resikonya itu apa ya, mapan. Jadi penilaian risiko dan manajemen risiko itu ini bidang yang mapan di bidang ilmiah dan memberikan kontribusi penting dalam mendukung pengambilan keputusan dalam praktik yang ada di kesimpulan di bagian 7 conclusion ini. Risk assessment and risk management are established as scientific field and provide important contribution in supporting decision making in practice. Baik itu basic principles, theories, and method exist and are developing, tetap berkembang. Itu saja sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.